Balitang lokal, balita sa lokal. Sa detalye sa atong mga balita og labing unang tudling sa atong balitang lokal, gisaway karon diyan mismo social media sila pula po si Mayor Cindy King Chan tungod sa paggamit og artificial intelligence kon AI sa video nga nagpromote sa bag-ong free dialysis center sa syudad o sa barangay Kanhulaw Gym. Ang duha ka video nga gipost sa official Facebook page ni Mayor Chan atong Enero 20 ug 21 nagpakita og lolo ug lula nga nakabenepisyo sa bagong pasilidad. Apan dali rang nabantayan sa mga netizens nga AI-generated figures ang gigamit imbis tinuod nga residente. Og usa ka punto, nasayo pa ang AI sa paglitok sa barangay Kanhulaw. Nagkapasamot sa kasuko sa publiko. Kaya doon na pagkikini caption gikan sa mayor nga nag-ingon di kini AI. Apan klaro kayo tungod sa watermark sa video og sa kalidad niini. Bisan pa sa kritisismo, pipila gihapon sa mga followers ang napasalamat sa positibong epekto sa mga residente nga makapahimulos sa bag-ong proyekto. Samtang wa pay pamahayag si Mayor Chan, may labot sa maong isyu. Balitang lokal.